Dámy a páni, ja si proste môžem pomôcť. Ono, tie gigantické súboje v tejto hre, tie obrovitánske fighty, adrenalínové, sú proste skvelé. Ale ono by podľa mňa nemohli fungovať bez toho, aby medzi nimi vždycky nebolo takéto ticho pred búrkou, taký ten ako kľudný, narastajúci príbeh, ktorý vedie k tomu a speje k tomu gigantickému boju, pretože vedzte, že toto práve tým, ktorý stojí za touto hrou a Yoshi hrozne vedia robiť a to je dôvod, prečo zbožňujem Final Fantasy 14. Dôvod je ten, že oni vedia nastaviť takéto postupné ticho pred búrkou, takéto postupné ako pokračovanie toho príbehu, ktoré pomaly speje do takého veľkého extrémnej explózie, ktorá je proste hrozne skvelá. To je to isté, čo robí táto hra. Tak či tak, hrozne ma zaujíma, jak teda bude fungovať Midin Workshop, ktorý teraz sa staráme o to, aby sme ho postavali. Som hrozne zvedavý, jak to tam teda pomôže tej našej základni a kam tým pádom bude smerovať príbeh, pretože myslím si, že to bude mať docela veľký dopad na celú tú záležitosť, na celý hideout a možno nejakým spôsobom bude fungovať. A čo to tu máme? OK, Gloom Widow. Tak, sekundu. Len si dáme Gloom Widowy dole, to by malo byť hodne rýchle, pretože sú nízke levely oproti mne. Tak či tak, vítajte pri ďalšej epizóde Final Fantasy 16. Dámy a páni, gigantické díky za podporu tejto série. A pravda, že stále kanál je v troška problémoch, troška dosť veľkých problémoch teraz. A vy máte možnosť teda tým problémom pomôcť. A jestli chcete vedieť viacej, tak pravda, že pozrite sa do popisku videjka, je to tam celé vysvetlené a je tam pravda, že možnosť, jak prispieť práve tomuto kanálu, alebo jak pomôcť môjmu kanálu. Situácia je teraz troška horšia. V každom prípade nebudem ďalej zdržovať a ideme nájsť nášho Carpentera, nášho drevára, ktorý by sa mal postarať o to. Jo, ono je to tu. On tu postaval most. Predtým tu nebola vôbec cesta, on tu postavil úplne nový most do úplne novej oblasti. Kámo, ty si veľký šéf, hej. Ty si ma ešte pamätáš, po toľkých rokoch. You do, Bernard. Martha said I might find you here. I have a proposition for you. Oh, do you know? Tak dúfam, že nás pomôžeš, pretože bez teba sme úplne v kýbli. Building a workshop, you say? Well, that beats tacking boards to bridges, sure enough. And if Martha didn't mind me being gone a while, then neither do I. You just tell me where you Super, want. vyzerá tak, že... That's the spirit. I couldn't ask a favor, though, could I? Before we go? Potrebuješ niečo? Povedz. Well, that there is Cressida. Cressida. Where I grew up. Ain't Tam much left vyrastal. of it now, though. Except my parents' graves. But I came up here hoping to visit. Aha. I even patched up the bridge to get across. Only to find the place crawling with fiends. Takže on tu postavil tie mosty, aby mohol navštíviť svoju rodnú osadu, kde sú hroby jeho rodičov. On chce len navštíviť hroby, my sa máme postarať o príšerákov. To je v pohode. Pokiaľ tam nebude nejaký Ačkový rank, tak je to v pohode. A pokiaľ tam bude, tak super, aspoň bude poriadna adrenalinová bitka. Dobre, takže... Bernard? Dobre, není problém. Idem na to. Za chvíľku sa vrátim, hneď, že to tu troška porektím. Tak, tu máme prvého smrada. Hello, hajzle! Vulture, poď sem. Kto je ďalší? Mr. Škorpión. O, tam je Vulture. Dobre, toho musíme dať dole. Viete čo? Troška to tu rozbijeme. Yeah. Malinko to tu padá, baby. Dobre, ten by mal padnúť úplne bez problémov. Ešte tu máme jedného. Počúvaj, ty si už poriadnu radu. Levin Bolt. Vampire Thorn. Vyzerá tak, že prichádzajú noví nepriatelia. A že sa nechcú vzdať nového domova. No, tak to máte docela smoly.
Precízny dodge. Teraz je čas poriadne nasázať. Garuda, poď sem! Oh, yes! Bum, to bol troška overkill, ale nevadí. Ešte je tu niekto. Noví nepriatelia prichádzajú. Čože? A kde? Wow! Hello, kamaráde, pekné privítanie, musím povedať. A teraz som na rade ja. Pari. Yes! Pekný pokus, blbečku. Ďalšie pary. Na to ja som príliš rýchly teraz. Krása, s Garudou ho dáme dole. Jako, dámy a páni, keď budete mať ten Berserking amulet, tak ho rozhodne neodporúčam. Nelen, že brutálne boostuje tie autoútoky, keď sa vyhnete, má skvelú animáciu, ale fakt, že vlastne môžete parírovať vďaka nemu o mnoho jednoduchšie útoky, ktoré to vôbec nečakáte. Vlastne vy začnete vďaka tomu amuletu parírovať bez toho, aby ste vôbec chceli parírovať, jo? Ja sa vôbec nesnažím parírovať, ono to paríruje automaticky, pretože tak rýchlo útočíte autoútokmi. Jako toto je fakt jeden z najlepších amuletov, by som povedal osobne, si myslím. OK, myslím, že Rámuch to vybaví. Judgment Bolt je dokončovák. Enemy slain. Easy peasy. Krása, nejaké Dragon Telony. A je to tu vyčistené, kamarát. To teda. Thank you, son. Now my folks can rest in peace. Kamaráde Bernard, ty si veľký kamarát. How long is it since the village was abandoned? Oh, people started packing their things after the duchy fell. Between the Blight and the Imperials, you just couldn't make ends meet. Must be nigh on a decade since the last wagon left. Skoro dekáda, odkedy tu bolo opustené. May as well have been a century. Looking at the place. This isn't the Cressida I remember. I'm sorry. Imperiáli, Blight, všetko dokopy. Nedalo sa tu proste žiť? Can't live in the past, no matter how nice it might have been. As soon as I'm done saying a prayer for those that raised me, it's onto your hideaway. OK. I'll meet you there. Jasné, brate. No dávaj si bacha na nejaké ďalšie divoké potvory. Takže v sekunde, čo to tu vybavím, tak bude pokračovať do Hideawayu, ale ja sa tu úprimne chcem trošička pozrieť, hej. Takže mala by mať svoje všetky veci, ktoré od nás Mid chcela. Som hrozne zvedavý, čo to tam teda vybuduje, alebo jak to pomôže hideoutu. Možno dokonca nám. Možno, že nám to dá nejaké nové možnosti, ako gameplayové. Čo ja viem, nejaké mechanizmy, nejaké ako kúša vystreľovacia na zápesti, alebo niečo také by bolo hrozne kruté, že jo? By sa mi hrozne páčilo. Tak ja sa idem ešte pozrieť sem. To tu vyzerá jak aréna. Tu bude podľa mňa nejaký hunt neskôr. Ale kto vie, možno tu bude nejaký hunt teraz. Bola by prdel, keby sa tu nejaký teraz objavil. Ja si myslím, že tu bude, to vyzerá jak arena špecificky spravená pre jedného moba. Ja si sobie myslím, že tu bude nejaký fucking geskový hunt alebo Ačkový. Well, tak či tak, tuto máme tým pádom hotové, dámy a páni. Môžeme sa vrátiť do hideoutu. A let's go. Takže... Hideaway? A som zvedavý... Počkaj. Máme by the way niečo nové? Prakticky ne. Tam máme ako tú rekapituláciu toho diania, čo sa stalo. A to je tak nejak všetko. Hunty žiadne nové nemám, to by pravda, že Nektár mal nad sebou nejaký... Nektár. Ja sa páči, že toho Mugla doslova nikto iný nevidí okrem mňa.
Yep. Suppose space is the one thing we do have down there. If she wants to take it over, it's no skin off my nose. No okej, takže že je tam miesto a že keď to chce teda prebrať, tak není problém. Počkaj, ja viem, že sa tam dá dole ísť, tam sa dá ísť. Čo? Tam sú nejakí borci. Jo, to sú tí, čo tam perú, tam dole máme práčovňu. Asta. Blackthorn may be the manliest of men, but he does lack a certain tenderness. Goots, meanwhile, is as burly as a behemoth, but as innocent as a babe in arms. Čo si tu vyberáš? Najbližšieho nejakého partnera, alebo čo? Shouldn't you be getting some rest? Jo. From what I heard, you earned it. Pohode, Laslo, ako zaslúžil som si oddych, ale, jak sa hovorí, žiadny oddych for wicked. No rest for the wicked. You've all done then? I am. I've placed your various orders, and a carpenter Pre nás proste oddych neexistuje. is on his way from Martha's Rest. That's brilliant. Thanks, Clive. Is there anything else you need? Nope. Blackthorn and Lady Karen have already sent over everything I asked for, and I've got all my plans drawn up. So as soon as Bernard gets here, we can get to work. I can't wait. Mu veríš, že sa nemôžeš dočkať. Quest kompletný. Tak super, tak to máme, workshop sa tu bude stavať, som zvedavý, ako čo z ňom vymyslí. Breath of the Earth, okej, pohoda. That's my good deed for the day done. Let's see how Jill's faring. Ja, pôjdeme sa pozrieť na Jill, ale ja som sa chcel pozrieť sem hore, pretože tu hore som ešte nebol, čo to tu máme. Wow, takúto svít záhradku, plus navyše. Vyzerá to tak, že sa nám odomkli 2 nové questy a tiež by sme sa mali pozrieť možno u kolegu, či tam nie je nejaký ďalší nový quest. Počkaj, nemá niečo nové nektár? Nemá niečo nové nektár, ale máme tu u nás nejaké 2 vedľajšie questy. Ono teraz je taká ideálna príležitosť, pretože z príbehového hľadiska teraz vlastne hľadáme, čo sa deje s Titánom. Gav je tam vonku, prehľadáva, že jo, čiže myslím si, že teraz je ideálny čas na to, aby sme toto tu spravili. Clive. Talia, how's Jill? Recovering, but she still needs her rest. Of course. Take good care of her, won't you? I'll do my best. Oh, Gav was looking for you. He said he had something to show you in the shelves. Počkaj, Gav. Jo! Oh, that's right. Torgal. To ask Hippocrates about Torgal. He must have found something. Jo. Konečne sa dozvieme, prečo Torgal je fucking ty vole dominant. Don't keep Gav waiting. He seemed excited. Jo, nebudem, ale najprv Rodrigue. You have the look of a man with the twins upon his shoulders, Rodrigue. Talia has tasked me with removing a curse breaker's brand. But it's my first time and I don't think I can do it. Jo. I'm afraid of what happens if I fail. You survived, I know, but there as many die as recover. Is it really worth the risk? You don't need me to answer that. You know full well what we're fighting for. Oh. I hope as much as you that one day bearers can walk among others as equals. But until that day, a brand is a burden. And we must lift that burden in order to go undetected. Whoa. The operation may be dangerous, but it's also essential. And we undergo it willingly. I know. I still wish there was some other way. But griping about my lot helps no one, I suppose. Don't worry. I'll do what must be done. I know you will. Unfortunately, the first thing that needs doing is the preparation of a draft to dull the pain. Something I can't do with the infirmary's ammonia supply so low. What few leaves we have would barely be enough for removing a splinter, let alone a brand. No dobre, tak ja si nejaké prinesiem. Just tell me what you need. You'll go? Oh, thank you. No one knows Herblord like Talia, and she swears by ammonia for easing pain. It's simple enough to find, if you know where to look. And fortunately for you, I do. Along the river near the village of Amber over in Rosaria. Just search for the bright blue blossoms. No dobre, vyzerá to tak, že je na ňom teraz tuto
kolegyňa Taria mu dala za úlohu, že ono teraz sa bude starať o odstraňovanie tej bearerskej značky. Ovšem, čo sme sa teraz dozvedeli je, že je to kurde nebezpečné. Akože polovica z tých, ktorí si to nechajú označiť, to ani neprežije. Ale Clive mu na to povedal, že je to ich rozhodnutie a chcú sa jej zbaviť. No ale on teda sme mu dodali kuráž, lenže tak či tak potrebuje ešte nejaké špeciálne veci, nejaké špeciálne utlmováky bolesti a tie preň ho máme ísť nájsť, pretože podľa všetkého v nemocnici je ich docela málo. A čo ty, Doris? A team of curse breakers has gone missing near Northreach. Which team? Coles. They were sent to liberate a carriage of bearers before they could be smuggled to market. Ah. They were moving in for their assault when the carriage was attacked by goblins. A curse breaker managed to release a stolus amid the confusion, but this was days ago. They should be back by now, but I've heard nothing from any of them. I can't help but worry that They know the work is dangerous. But I'm sure they're Takže sa strátili nejaký tým curse breakerov, ktorí mali oslobodiť nejakých otrokov, nejakých bearerov. before they go out, I always remind them why we're doing this, what they escaped, and what we're freeing people from. But I never really thought how my words might affect them. What risks they might take because of the things I've said. Rozhodne sa po nich pôjdem pozrieť. Zistíme, jak sú na tom. We'll both rest easier knowing they're safe. Thank you, Sid. And I'm sorry to trouble you with this. The plan was to intercept the slaver somewhere in the Dragon's Eyrie. I can't tell you much more than that, I'm afraid. That should be enough to go on. If they were there, Torgal will track them down. Jo, takže Dragon Eyrie je lokácia, kam pôjdeme. Torgal, pravda, že zistí, že kde tam sú, o nich určite vyčuchá. Ale ešte predtým, nech ich vyčuchá, tak by bolo možno docela dobré, aby sme zistili, čo zač vlastne Torgal je. Aby sa mi nezmenil v strede súboja na gigantického dinosaura a nezašlapol ma, alebo čo ja viem čo. Človek nikdy nevie, čo náš Dogo aktuálne je momentálne. Clive, where have you been? I've been wanting to ask you something about Torgal. No. Where did you get him? Like, in the first... Kde ste ho dostali v prvom rade? My father brought him back from one of his expeditions into the Expedícia na severné They were teritória. crossing a snowfield when they heard his cries, and seeing no sign of his pack, they took him in. Zachránili ho. It certainly adds weight to the theory. Jaká je teória? I believe that Torgal may be no mere hound, but a rare frostwolf. Zácný ľadový vlk z ďalekých severov. In one of our oldest bestiaries, I found reference to a frostwolf who served as guardian to an ancient queen of the north. Such was his mastery over ether, he could cast magics on command. Čože? His name was Fenrir. Fenrir. Fenrir the Frostwolf. To bol tvoj taťko, alebo čo? Now, the annals do not state it explicitly, but I have reason to believe this queen was a dominant Kráľovna, ktorá mala Fenrira, bola dominantka Shivy. And her faithful hound. One awakens as the dominant of Shiva, and the other? You're saying that Jill granted Torgal his powers. What? Oh, Jill dala Torgalovi jeho sily, ako Fenrirovi. People called him my hound, but Torgal and Jill were inseparable. He grew up as a faithful companion to the dominant of Shiva, and years later, his powers awakened. Just when his master needed him the most. Takže spolu so Shivou sa prebudza aj Fenrir. If it weren't for Torgal blasting those bastards to Kingdom Come, Jill would have been for it. Quite. Though Torgal's power is his own. His latent birthright as a frostwolf. Ona ho len prebudila, ale jeho sily sú jeho vlastné. Oh, get you, Torgal. You're an even finer hound than we thought. To sa aj dalo, jo. Aby bol ešte lepší. And regarding your original concern, you need not fear for Torgal's health. Why, the beast has the appetite of a behemoth. Just this very morn, I found him with his nose buried in my nuts. Wait, what? In your nuts? Čo je za problém? Looking everywhere for you. Bernard's here. Bernie je tu. I need you to introduce us so we can get to work.
Musíš nás predstaviť, aby sme sa mohli pustiť do práce. Som myslel, že si docela dobrá v komunikácii. Takže on je znovu zrodenie Fenrira. On je prakticky dominant Fenrira, dá sa povedať. Keď sa prebudí Shiva ako dominant, tak má možnosť garantovať nejakému takémuto Houndovi ako silu Fenrira. Ale není závislá tá sila od nej, ale ako je to samostatná sila. Ona ho keby len prebudí a on tú silu už dostane a má ju ako svoju vlastnú. Tak workshop, ukáž to sem. No, neviem, podľa toho, čo tu chceš robiť. Well, I couldn't have done it without you. You and everyone else. But I promise I'll pay you back. I'm gonna work my fingers to the bone for you lot. Starting right now. Just you wait. I'll make wonders like this world's never seen. Tak to som zvedavý, aké zázraky spravíš. Tak ukáž. Čo zázračné nám tu vyrobíš? Now that that's settled, I wonder if Vivian's made any progress tracking down Kupka. Jo, Vivian má progres hľadanie Kupky, jasné. Tak to som zvedavý, čo tu teda... Inžinieri. Vlastnú divíziu inžinierov tu má. I wish Miss Midador would let us help her with her dungeoneering. I wonder what she's going to dungeoneer next. Let's go and ask her. Dungeoneering. Čo je do prdele dungeoneering? Neviem, ale ideme sa porozprávať s Vivien teraz, dámy a páni. Jo, má tam taký dungeon, že jo? Má tam také doupie dole troška. Také doupie, v ktorom bude teraz vymýšľať všelijaké nové veci. Ale teraz za Vivien a uvidíme. Na čo prišla? Teda jestli na niečo prišla. Largely in circles. We have myriad sightings of strange soldiers in unexpected places, but nothing definitive as yet. If only we knew for certain by what route he left Rosalith. Well, keep at it. If anyone can piece this puzzle together, it's you. And I'm willing to wait as long as it takes. Stále nevieme, kam Kupka zmizol. Alebo kam ho zobrali vojaci Valoedu. To je ako... What? Here? Would that be a problem? Do you know, Clive, I believe it a mercy that you didn't inherit your father's throne. Your poor people would surely live in fear of you. You have nothing to worry about on that front. I won't be claiming his crown. Chcel čakať tu, hej. Jej za prdelou. Nezistí, kde je Kupka, tak to je fakt kretén. Clive, have you got a minute? Čo je, lodičko? Nejaký problém? We, have a guest. A guest? Hostia máme. Okej. Jakého hostia? Niekto nás sem pláva, alebo čo? Á, strejček Byron! No nekecaj. Uncle Byron? Kamaráde, ten sem dorazil. Tak to je nám tu chýbal. To je hovado. Ježišmaria. Vel Smith a Byronom Hajdal bude o mnoho živší. Tak to som zvedavý. Počkaj. Kde to je? Á, to je to centrálne kráľovstvo. Jojo. Twinside, Sveté impérium. Wow, cool. The Dalmekian government sues for peace. How shall we respond? If they're willing to accept their fault in the matter, I see no reason to refuse them. Á, Dalmekiánci a Sveté impérium chcú prímerie. Substantial reparations. The Twinside stores are not as bottomless as reported. Aye, and we have many more mouths to feed. We shall just have to have the Dalmecs empty their treasuries for us.
Of course, none of this would have been possible without your timely intervention, Prince Olivier. Indeed, I doubt any of us would have had the courage to trade words with the mighty Titan, nor less the wit to win him over. Ty vole, ona za to zobrala zásluhy, alebo nechala za to zobrať zásluhy svojho syna Oliviera. Ona z neho chce spraviť nástupcu. Obchá dopredu. Ale je hrozne divný ten malý. Normálne z neho začína mať ako zimomriavky, keď mám pravdu povedať. Now, let us come to the question of precisely when the Dalmex will withdraw their troops. Dion's fire could rid us of them in mere moments. Počkaj, čože? The men of the Fist will not withdraw until a peace treaty is concluded. So let us keep the negotiations open, give them time to gather what gold and trinkets they can. And once they deliver that which we demand, what worth is a piece of parchment? To si robíš prdel. Ten imperátor je zmrt. Your Radiance, were Prince Dion to take the field, the enemy would surely send their own dominant to meet him. And while His Highness would of course prevail, there would be heavy losses on both. You need not fear Hugo Kupka. He is engaged on the Western Front. Even were the Dalmex to send for him, he would not arrive in time. As much as I would enjoy witnessing a clash between Bahamut and Titan. Wow. It is not to be. Ty vole, imperátor je strašný čurák. And what of your subjects, Your Radiance? If the fighting spread to the city proper, the people would bear the brunt of it. There will be losses, it is true. Budú straty, to je pravda, ale tebe je to uprdele, že? Yet for every citizen who falls, another wow, can be bred. Za každého občana, ktorý padne, ďalší môže byť vychovaný. Another can be built. On má úplne uprdeli. Každý zborený dom môže byť postavený. Impérium bude pokračovať. Holy fuck. Yes, sire. Ale vyzerá to, že aspoň jeho syn Bahamut je neúplne s tým v poriadku, ale tak čo má robiť, že jo? Priprav sa na bitku. Do not make me repeat myself. Return to your camp and await my orders. Nebudem sa opakovať. Vráť sa do tábora a čakaj na moje príkazy. If that is your wish, Your Radiance, I shall depart at once. Ona to tu celé proste skrúca, ona šepká imperátorovi do ucha. Už vtedy v Rozárii robila to isté. Nech ti Gregor odpustí. Kámo, ja už sa tak teším, až ju roztrhám na cucky. Čo hovoria astrológovia? The shadow of treachery hangs over Prince Dion. Princ Dion spriada zradu podľa hviezd? Prečo mám taký pocit, že... Prečo mám taký pocit, že imperátorka zariadila, aby hviezdy niečo také povedali? Sviňa. Sklamávaš ma, Dion povedal. Si sklamanie. Wow, OK. Jo, k tomu plánu toho imperátora, ja som to úplne preložil. Ja som to úplne preložil, čo chce spraviť?
Dalmekiánci, podľa všetkého im utiekol Titán a nemajú s ním žiadnu komunikáciu. To znamená, že chcú skončiť ten konflikt a čo imperátor chce, aby tie mierové dohody čo najdlhšie predĺžovali, aby Dalmekiánci boli už v tom, že proste odídu a pobrali všetko zlato a všetko, čo nakradli a všetky svoje cetky. A v sekunde, keď už budú odchádzať, tak vtedy proste jednoducho, nie že od nich ešte dostanú reparácie, ako za to, že na nich zaútočili, dostanú od nich zlato, ako za to, že majú mier, ale potom, keď budú odchádzať, tak ich ešte Bahamut zničí. Bahamut Dalmekiáncov potom úplne zdecimuje. A staví sa, že tým pádom chce imperátor potom dobiť proste Dalmekiáncov. On proste nedá mrdohľadne dohôd. Instantne, jak mu je to proste nevýhodné, tak sa obráti. Dohoda, nedohoda. Zmluva, nezmluva. Ten sráč proste od nich chce zobrať všetko zlato, ktoré majú, a keď budú odchádzať pod tým, že majú prímerie, tak na nich zaútočí a ich všetkých zničí Bahamut. A teraz, keď nemajú Titána na obranu, tak Bahamut úplne zdecimuje ich armády. Wow. To je sráč. Dokonca aj ten princ Dion proste povedal, že kámo, to není OK, ale nemôže nič robiť. A za celým tým stojí imperátorka, ktorá proste sa snaží zlikvidovať akúkoľvek konkurenciu svojmu novému synáčikovi. Ktorý vyzerá hrozne strašidelné, úprimne. How did you find this place, Uncle? Through the good offices of young Sir Wade. He really is the most helpful fellow. As for you, I hear, the Guardians and those they freed tell the most outlandish tales of your heroics in Rosalith. Heroiky v Rosalite, jo? Bol som tam, no, na návštevu. To learn the full truth of the matter. Sort the fact from the fiction, so to speak. You were working with the Guardians of the Flame to evacuate the people of Rosalith to Port Isolde. I was, aye. Then I have questions for you. Please, come inside, Uncle. Gladly. You there? There are 2,000 gold talents in those chests. Whoa! See that they're added to my nephew's coffers, would you? 2000 zlatých mincí mi doniesol akože podpora. What the fuck? And I'm afraid that is all I know. Huh? A fleet sailing south past Port Isolde. Most intriguing. Forgive me for not being able to tell you more. I hadn't the faintest idea Kopko withdrew wounded from Rosalith. Still less that my own nephew dealt the decisive blow. What do you think, Vivian? I think, with this news of the Dalmekian fleet and recent reports of the Royalists' movements, že by konečne zistila, kde je Kupka, vďaka nášmu strýkovi. Come here and I'll show you. Dávaj sem. Ukáž mi, kde je ten bezruký čurák, ktorému musím zabiť hlavu do zeme. It is known that Kupka's forces entered Rosaria via its unguarded coast. So can the same be said of your visitors from Waloed? Certainly her royal navy is famed for the efficiency with which it bears her knights from one battlefield to the next. Jo, kráľovstvo má len známe svojou flotilou lodí. She boasts a vessel nigh as swift and every bit as feared as the kingdom's legendary cavalry. Aha. A fitting flagship for a land apart, her naval presence being crucial to her ambitions beyond Ash. Yes, it seems safe to assume that the Royalists did indeed enter Rosaria from the sea. Okay. So then, had you a vested interest in Titan's survival, whither would you take him? Why, home to Drake's Fang, a place rich enough in ether to conjure the magics needed to mend his hurts. But would that not entail an arduous voyage around the southern cape? Let us say that the Royalists did put ashore with a mind to spirit Kupka away from under your very nose. Could that truly have been their plan for him? To load him aboard one of the ships flying Republican colors sighted off the coast near Port Isolde. To spend weeks at sea,
being tossed hither and yon by unforgiving waves, his life hanging in the balance. No. The journey would mean Titan's death, and Kupka's faithful creatures would not allow it. Tak kam potom išli, keď neišli späť do jeho domova? What's the plan of our Waluda friends? Reports suggest they made not for the coast, but for the desert. Aha, priama cesta. Through the Velcroy, a party traveling light would have Titan back in his bed days before a galley. Potrebujú ho dostať späť do jeho domova, ku kryštálu, aby sa zregeneroval. Not the Republicans who effected Hugo Kupka's safe retreat. I would stake your life on it. On sa totiž to vie vyliečiť pri kryštále. A cez more to bol len... So it was the Waludas who spirited the wretch away. Now I think about it, there was something a little strange about the ships I saw. No jasné. The men seemed almost crestfallen, as if in mourning, as if they believed, or were made to believe, that their master was dead. You have a keen mind, Lord Ross. Tak takto to je. And you have your answer. To find Kupka, you have merely to follow the royalist trail across the Velcroy. It may well have gone cold by now, but as they say in the Republic, all roads lead to Drake's Fang. Vyzerá to tak, že royalisti... accompany you part of the way. As luck would have it, I had intended to journey Canberward on business after visiting you here. The Fang would be but a short detour. I'd be glad of the company. Give me a moment to make ready. I need to tell my friends what we've learned. And where we're going. Very well, but be quick about it, my boy. Time waits for no man. Nepovedal by som, že tí royalisti z Valoedu z nejakého dôvodu ako spolupracujú s Kupkom, to by som rozhodne nepovedal, ale minimálne majú záujem, aby Kupka prežil. Minimálne majú veľký záujem, aby prežil, takže dorazili do Rozálie a doslova ho odtiaľ odtiahli späť k svojmu kryštálu, späť k Mother kryštálu, kde podľa všetkého je schopný sa dokonca ozdraviť, jo. Tak to je docela husté, to by sme ho mali prenasledovať čo najrýchlejšie, pretože jestli sa ozdraví a vráti sa, tak bude ešte nasranejší než predtým. Musíme ho začať loviť. You're not going in there alone, are you? Don't worry. I'm not going there to destroy the Mother Crystal. All I'm after is Kupka's head. I won't risk any more than I have to. I promise. The Lancer and the Fang are all Kupka's personal fiefdom. You have any trouble on the way, you ask for Rosina Dalamil. Some call her the Desert. Ďalší kontakt. An old associate of Sid's, and only Sid's. All I know is the name, and that they used to meet at the Dalamil. Starý Sidov kontakt, ale nikto iný ho nepozná odtiaľto. Since he died. But I'm thinking maybe the new Sid might be able to bring her back into the fold. Alebo... Thanks. I'll keep that in mind. Vyzerá tak, že tento kontakt sa stratil, keď Sid zomrel. What about your uncle? I mean, he's welcome to stay, but... Don't look so worried. He'll be coming with me. Thank fuck for that. Čože? Čo máš, Gau, proti môjmu stričkovi? You can count on us. Takže pôjdeme za Kupkom, sice náš cieľ není zničiť Mother kryštál tentokrát, ale zlikvidovať Kupku. Prečo mám taký neblahý pocit, že to dopadne s koncovaním s Mother kryštálom, dámy a páni. Máme tam nejaký kontakt, ktorý ale poznal len starý Sid a odtedy proste išiel do tieňov, odkedy zomrel starý Sid. A my možno ten kontakt ako nový Sid budeme môcť nadviazať. No dobre, stríčko, čo ty teda? All right, uncle. I'm ready to depart. Shall we? We shall. Come, let us away to adventure. Počkaj, takže teraz pôjdem so stríčkom. Stríčko mi bude pomáhať, pôjde so mnou na púť. No, to je úplne nová krajina. My ideme do púšte, dámy a páni. No nekecaj mi sem. Počkaj, čo máme tu za quest? Ja už aj neviem. Gather, Armor, Ember... Ja by som mal splniť ale tie vedľajšie questy, dámy a páni. Než pôjdeme ďalej. Vždycky to tak robíme. Takže poďme najprv do Nordreachu. Potom sa so stríčkom pozrieme do púšte. Ale zatiaľ ma zaujíma Nordreach. Čo to tu máme teda?
Počkaj, čo bolo tu? Ja už si to nepamätám. Jo, tu bola tá jednotka, že jo? Tá kolová parda sa tu niekde stratila. Čo to tam je predo mnou? Ja on to vyšla aj na gazela. Jak išla po tých kameňoch, to mi pripadala hrozne veľká. Prišlo, že tá gazela bola nejaká gigantická. Takže tuto máme stratených kurzbreakerov, ktorých tu musíme nájsť. Vyzerá to tak, že tuto v tejto lokácii mali nejaký transport s BRR-mi. Aj, niekoho tam vidím. Hello, hello. To sú kurzbreakery, že? Jo, Cole. Cole, I'm glad you're in one piece. Just about. Sid, if you don't mind me asking, what are you doing here? Doris sent me to find you. She hasn't heard anything since the attack. She's been worried about you. I sent a runner to the Dame in Northreach. The hideaway should have learned of our survival yesterday. Well, I'm here now. And it looks like you freed the bearers. Only some. The rest locked themselves in the slaver's carriage rather than fleeing when they had the chance. I want to help them, Sid. But we're barely in any state to protect those few we did save. You made the right decision. Now where's the carriage? The goblins may still be out there. You have duties to attend to here. See to the injured. I'll handle the rest. Takže on zachránil pár bererov. You'll come across the carriage soon enough. Ale vec je, že... Please, hurry. If the beastmen get to those bearers, the poor souls will be eaten alive. Ostatní... Thank you. And Sid, it's good to see you. Boli natoľko vystrašení, že sa zamkli v tom vagóne a teraz naokolo seba majú gobliňákov, ktorí ich za chvíľu sežerú. Jestli tam nedobehneme a... Ó, počkaj, strejček so mnou ide na goblinov, no nekecaj. Nazdar, strejčko. Dobre, jeden goblin down. Počkaj, dúfam, že strejčko sa tam nemláži s tým veľkým parchantom. Počkaj, kde je ten vôbec veľký parchant? OK, strejčko, teraz tu máme takéhoto pána. Tak mu naložíme. Čo povieš, strýko? To som posral. Chcel som použiť Garudu. Ja teraz som ju použil, ale nevyšlo to. Nevyšlo to tak, jak som chcel. Dobre, dáme ho dole. Nasážeme mu, čo najviac to ide. Kamaráde, teraz mu naložíme. Teraz mu naložíme. Come on! Pekný pokus, kámo, ale nevyšlo to. A teraz. Stríčko, pozeraj, takto sa to robí. A teraz Judgment Bolt! 40 000 poškodenia! Wow! Vyžer si ten pary zmrde! Wow! Sme leteli aj so stríčkom, hej! Get fucking down! Dobre, teraz ho sundáme. OK, Thunder a Rising Flames ho zničia. Easy. Tak, krásne ďalšie XP-ky pre nás, skvelé. Veľká spokojnosť. Musím naberať hlavne tie modré XP-ky, aby som mohol začať používať titána poriadne. Who are you? A friend. Are there any more survivors? Why didn't you flee with the others? If the goblins had made it through that door, you wouldn't have stood a chance. Why should we run? One miserable death's no worse than another. Perhaps. But we're here to give you another choice. Freedom, safety. The life you've been denied. Come with us. Let us protect you. Sid,
I couldn't just let you... You weren't too late then. Thank the gods. This man risked his life to save yours. To give you a second chance. Fine. Do with us what you will. What we'll do with you is take you to safety. After that, it's up to you. Your lives are your own now. You can leave the rest to us, Sid. We'll get everyone back to the hideaway. Thank you. I'll let Doris know we're expecting Tak ako tí berery, že jo, sú medzi kladivom a kovadlinou doslova. Ako jak hovoril Sid starý ešte predtým, bude to no mnoho horšie, predtým sa to zlepší. Pre bererov špeciálne. Dobre, čo mám ďalšie spraviť? Že to by som mal a ďalší questi, ktorý mám je tu niekde dole. Vyzerá to tak, že hodne blízko by mali byť túto kvetinky, ktoré mám pozbierať. Pre nášho medika. Ktorý pravda, že... Ukáž, kde to máme. Tuto. Ale, čo tu robia raptory? To počkaj, to úplne nevyšlo toto tu. Dvaja raptory dokopy, no poďte boys. Čule, to som sa ako niečomu vyhol, jo. Tu máš Levin Ball, ten ťa instantne zavraždí. Ja hej, tá jeho špeciálka ako Ramuhová je úplne k holu. To je proste fakt. No dokonca aj keď to už pustíte na poslednú chvíľu a necháte to vystreliť, tak keď vás niečo zasiahne, tak to zruší. Tá je tak prdu. Preto Ramuha chcem dať práve preč, aby som mal špeciálku od Titána, ale zároveň si chcem nechať nejaké Ramuhové proste hard hitting veci. Ten Levin Bolt je proste extrémne silný na to, aby som ho nepoužíval. Problém je, že na to, aby som to mohol priradiť iným, tak musím dať to Mastery a to Mastery je strašne drahé. A samotné len Levin Bolt Mastery je za 2000 modrých vecí. Ok, takže máme všetko, jo. Máme všetko v zezísku, takže sa môžeme vrátiť do základne. A odovzdať obidve veci. Máme tu na odovzdáníčko. To nám možno dá dostatočnú reputáciu, aby sme znova zobrali ďalšiu odmenu. Uvidíme. Strejčko! Time and tide wait for no man, my boy. Let us be away. Jo, za chvíľku. Musím tu len doručiť pár vecí. Sid, welcome back. A stolus from the Dame arrived not long after you left. Oh. If I'd just waited a little longer, I might have been able to deal with things myself. Or maybe I wouldn't. I keep... Ale prestán sa spýtovať, Kriste pane. The others got home safely. You made exactly the right decision. No, I was lucky. I've been tracking that slaver for months, and then I sent Cole and you after them woefully unprepared. Kámo, ja som zrektil Titána, ja nemôžem byť nepripravený. Without considering all the risks. I should have urged greater caution, told Cole to be wary, to pull back at the first sign of trouble. We swore the same oath as you, Doris. It's good to see you safe and well, Cole. I'm sorry. With all due respect, we Cursebreakers don't risk our lives because you commanded of us. We risk them because we believe in our cause. No one with doubts ever joins our ranks. The agony of removing the brand more than sees to that. We all know how much bravery that takes. Cole, I never doubted your courage. Only my ability to see it put to good use. Thank you for your faith in me. I'm not sure I deserve it. Takže vlastne... I sometimes wonder if I might prefer to risk death alongside the others than ask it of them. But I'm a curse breaker. I swore an oath too. I have a role to play, and I must trust that I'm the right one to play it.
We will. In time. Takže vlastne všetci kurz breakery, vstup ku kurz breakerom znamená, že si musia odňať tú pečeť, keby, čož je úplne prej úplná agónia, hrozná bolesť. Pravdepodobne je pravda, že to nemôžu prežiť. Aj, máme tam nejakú odmenu, dámy a páni. Máme tam nejakú sweet odmenu za ranky, ale ešte odozdám tento questu. I hope you didn't have too much trouble finding the ammonia. Only the usual. Oh, yes. This is it. And more than I was expecting. I dare say the patient won't feel a thing. That is, unless I... You'll do fine. Taya trusts you. Tak oni majú tú značku, aké by úplne až tuto na krku. Oni mi musia odoperovať až od krku, že jo? Thank you for the kind words. Truly. A dobe, či tam ešte je nejaká mágia. I'm sorry. V tej značke. I'm still terrified. Aby sa prakticky nedala tak jednoducho odobrať. Milk of the wyvern tail lurking just below the surface of the skin. One ill-conceived incision, a single slip, and the poison fouls the patient's blood. Failure means death, and even success means tremendous pain. Days of agony as the wound heals. I became a physicker to help people, not to kill them. I don't want to kill anyone. Cursebreakers lead hard lives, and the operation is only the beginning. They toil in the shadows, risking life and limb, knowing their efforts will win them neither glory nor acclaim. And yet we never won for volunteers. Why do you think that is? Conviction? They're willing to die? They're willing to fight. To give their lives to create a world where people like us can be more than mere possessions. I know your work isn't easy, but neither is going under the knife. Be a shoulder for your patients to lean on. Stay strong for them. You sound like Taya. Do you know what she once told me? It's natural for a patient to feel like they're suffering in solitude. And it's a physicist's duty to see that they don't. Thank you for helping me remember that. Není zač, Rodriguez. Poriadne podrž svojich pacientov odteraz. Ono vec je, že teraz nám to sám povedal, po tým tetovaní je keby jed nejakým spôsobom. Pod tetovaním je vlastne uložený výverný jed a v sekunde, keď sa len malinko nejakým spôsobom proste pri operácii je jednoduché ten jed proste neviem, nejak roztrhnúť, aby sa dostal do organizmu. To je ten problém. Oni po to tetovanie dávajú výverný jed, aby sa to nedalo odstrániť. Keď to chcú odstrániť, tak sa vlastne otrávia a umrú, že jo. Dobre, čo máme tu? Čo máme tu? 295 reputácie, Direwolf Jazz, neviem čo to je, ale daj to sem. Ukáž, čo je Direwolf Jazz? Hneď sa na to pozrieme, Gear. Tu je to. Increase combo damage. To asi nie je úplne pre mňa. Ale tu máme Nektár a Nektár má niečo nové. Nekecaj. Kde? Čo máš nového? Je to tak. Dalmekiánska republika. Hill to die on, OK. Dobre. Takže, ale tam teraz pôjdeme do Dalmekiánskej republiky. To je práve tá vec, kam ideme. Ideme otvoriť úplne novú lokáciu. Zatiaľ vieme pobehať v Impériu, vieme pobehať v Rozárii, ale v Dalmekiánskej republike sme rozhodne ešte neboli. Takže počkaj, kde to je? Nechcem mapu. A tuto máme. Tuto máme, dámy a páni. Wow. Ďalší gigantický ďalšia gigantická Fallen ruina.
I was a young man when last I walked this path. There's an old trading post not far from here. The road to Drake's Fang leads through it. The trading post it is. Ľúbi sa mi tá hudba. Úplne taká parádna, taká púšna, že jo? Riddle of the Sand. Tak kde to teda sme? Wow. Tu je to docela veľké a tu v strede máme nejaký ten outpost. Pravda, že si ho spravili v ruine, to dáva zmysel. Doges! Počkaj, poď sem, Doges. Nikam neutekaj. Dobrý Doges. Dámy a páni, my sa uvidíme v ďalšej epizóde, kde preskúmame pravda, že našu púšť. Vy sa majte krásne a príjemný zvyšok dňa želám. Čau, čau.